लफज शब्बर तो वो शबीर तू मानूस है, तो लिहाजा उनकी मुश्किल पेश आनी शब्बर और शबीर समझने। बैन ही अल्फाज ना जड़ा इस्तेमाल है उसकी समझना और उसकी बोलना ये हर बंदे नी वस नी गल नहीं। मैं मसलन अर्ज करसा तुसा कह कि मेरी बेटी एम.ए. अंग्रेजी करनी भी तो एक जगह मैं कहा पुत्र तुसा लिटरेचर पढ़ने हो तो मैं तुसा की एक दो त्रै शेर पहाड़ी ने सुना तो कोई मतलब तुसें समझ अच्छी है क्या जबान है। तो मैं उन्होंने उस्ताद सलीम रफीकी और उन्होंने एक दो शेर सुनाए बेटी की, वो मैं पेश करना जनाब ने इजाज़त नाल। उन्होंने लिखा कि मैं कणकां ने पस्से लाए सारी उम्र खिलाड़े गाए, मैं कणकां ने पस्से लाए सारी उम्र खिलाड़े गाए, रही कलोटी माड़ी सखनी दाने गिनीगे लोग बनाए। हुण असां ने बच्चे इस मुल्क च रहने, इस घर च मीरपुर च रहने ने बावजूद इस जुबान तू नाशना, ना उन्होंने सखनी ना पता, ना उन्होंने कलोटी ना पता, ना उन्होंने खिलाड़े ना पता। तो ये चीज़ां जड़ियां असां बच्चियां की ना ब्लेम करी सकने, उन्होंने ना आखी सकने भी असां चूँकि उन्होंने सिखाइयां ही नहीं। असां गैर मुल्की ज़बाना अंग्रेज़ी फारसी या दूसरिया ज़बाना बोलने असां फख्र महसूस करने, अपनी ज़बान बोलने असां थोड़ा जिहा शर्मिंदगी महसूस करने। अमानुल्लाह खान साहब जिसे दसने होते मैं पंजाब यूनिवर्सिटी च एम.ए. कर रहा था तो उत्थे असां जनाब जितने भी कश्मीरियां साड़ा ग्रुप सी मीरपुरियां ना, असां एक कसम पाई सी वे कदे भी पंजाबी च गल नहीं करनी तो ना किसी दूसरी अपनी पहाड़ी ज़बान ही असां गुफ्तगू कर सकते। बेशक असां ना मजाक भी उड़ाया गया कि पहाड़ी है नहीं, मैं कहा ठीक है पहाड़ी है साड़ी ज़बान है। तो मैं समझना कि अपनी जड़ी ज़बान है जिसकी हम मादरी ज़बान आखने हैं वो ज़बान की मिसाल इस तरह है जैसे कि बिल्कुल अपनी सकी माँ होनी कोई, चाहे जड़ी कोई दूसरी ज़बान है उसकी भी असां नफरत नहीं निगाह नाल ना तकने, लेकिन वो इस तरह होनी जिस तरह कोई आख सकते कोई मतरेई माँ है या जिस तरह कोई रज़ाई माँ होनी। दूसरी ज़बान जी है, दूसरी ज़बान की भी पढ़ने कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपनी ज़बान की दूसरी ज़बान पर कदा कुर्बान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात जी ज़बान इस्तेमाल की गई है मैला आसमान, मेरा ज़ाती ख्याल है अगर उस तनकीदी जायज़ा लिहाज है तो ज़बान बात न्यूड हुई है काफ़ी, जी मेरा ख्याल है कि असां सोसाइटी इस न्यूड ज़बानी मुकम्मल नहीं हो सकती। मतलब एक बच्ची ने डायलॉग ने या दो चार और डायलॉग ने ऐसे न कि मैं महसूस किया है कि थोड़ा जहा ज़बान जी है वो न्यूड हुई है, ज़बान नंगी ज़बान जी है वो बोली गई है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो, लेकिन अगेन मैं ज़रूर आखा कि जड़ा एक किरदार नी खूबी है, एक किरदार न जड़ा रवैया है या एक किरदार नी जी किरदार साजी है। जिस तरह ग्रेग अजीज़ बनया, ग्रेग की मैं समझना था कि वाकई ग्रेग है लेकिन ग्रेग विचों अजीज़ निकल आया बाद तो ग्रेग ना जड़ा किरदार लिए दारो तो उन्होंने बिल्ड किया है। मैं समझना कि किरदार साजी के हवाले नाल ग्रेग ना किरदार जड़ा वो बड़ा यादगार और यानी काफ़ी अरसा याद रखने वाला किरदार है ग्रेग ना जड़ा किरदार है। और इस तरह दूसरे जड़े किरदार इन्होंने वाकयाती किरदार बिल्ड किए वो भी इंतहाई यानी किरदारां नाल ना कोई बेइंसाफ़ी नहीं की। वो मैं ज़रूर आखसा कि किरदारां नाल इन्हें इंसाफ किया है, ज़बान और बयान ना खसूसी ख्याल रखा ने। माशरा चंद जड़ियाँ मैं दो चार चीज़ां महसूस की हो सकना कि वो उन्होंने निगाह च ठीक हो, लेकिन बात ये भी होना जी कि तुसां कोई एक किरदार लिखने हो तो उस किरदार की ज़बान ही ऐसी होनी कि उसकी ज़बान का इजहार मसलन अगर किसी कोई कंजरी ज़बान तुम इस्तेमाल करोगे तो मदद ज़बान तो नहीं होती, उसकी बेहुदा ज़बान ही होती या लगब होती या वो जड़ा उसना एक स्टाइल हो। बहरहाल मैं ज़्यादा टाइम ना लेना गा, मोहतरम मुफ्ती इमाम रिजवी साहब राज साहब मौजूद हैं, असा इन्हें की सुनना चाहसा। एलिए दादू साहब ना नावल जड़ा उसने तफसीली मुतालिया मैंने किया, थोड़े कतरी वर्के पढ़े नहीं सिर्फ मैं सयाद करा मैं लेट मिले लब्बा जरा
ذرا پہلے لفظ جانا تفصیل اس نے پر اسی کوئی لکھنے کی پوزیشن چاہاں اور 31 جڑے ورقے پڑھے انہوں نے بارے میں تساں کی بیان دے چھوڑا کہ اس نے بارے اے میری رائے ہے تو اساں سی مبارکباد دینے ہیں تو اس منہ تکائی نے موقع پر تو لوگ تو پیسے دینے ہونے اساں سی تعریفاں نے ڈونگرے برسانے ہیں کہ تساں ایک اچھا کام کیتا ہے وہ مال ہے اللہ جن بنا. بہت شکریہ رضا شاہ بخاری صاحب. ساڑھے ایک اور دوست ہیں محمد فاروق جرال صاحب. انہوں نے علی عدالت صاحب دی فن اور شخصیت نے بارے وچ کوئی منظوم کلام لکھا ہے. انہوں نے درخواست ہے کہ تشریف لے آن کے اپنا کلام پیش کریں. 2-3 دن پہلے جدوں پتہ چلیا کہ علی عدالت صاحب کی نویں کتاب میلا آسمانی تقریب رونمائی ہو رہی ہے تو میں ایک چند اشعار اس نے بارے کے نا سارے نے سامنے پیش کرنا. نظم کا عنوان ہے پہاڑی بولی تے علی عدالت. پہاڑی بولی تے علی عدالت. میٹھی سونی ماڑی بولی میٹھی سونی ماڑی بولی اس نا ہے پہاڑی بولی. میٹھی سونی ماڑی بولی اس نا ہے پہاڑی بولی. علی عدالت اس کی چایا علی عدالت اس کی چایا دنیا وچ اس کی منوایا. علی عدالت اس کی چایا دنیا وچ اس کی منوایا. پونچھ نہ سرمد تارا نی اگ پونچھ نہ سرمد تارا نی اگ اے لکھتا ہیں پہاڑی نی پگ. پونچھ نہ سرمد تارا نی اگ اے لکھتا ہیں پہاڑی نی پگ. ہن میلا آسمان لکھی اس ہن میلا آسمان لکھی اس پہاڑی کی پہچان دیتی اس. ہن میلا آسمان لکھی اس پہاڑی کی پہچان دیتی اس. آؤ اسوی حصہ بائی ہے آؤ اسوی حصہ بائی ہے اس بولی نا مان ودائی ہے. میٹھی سونی ماڑی بولی اس نا ہے پہاڑی بولی. بہت تے ہن میں درخواست کراں گا ساڈے راولا کوٹ تو آئے دے مہمان اور عالمی پہاڑی ادبی سنگت دے بانی ارکان وچوں ایکن ڈاکٹر سردار محمد صغیر خان صاحب کہ وہ تشریف لے آن تے اپنے کلمات تو سامنے نوازن. صدر تقریب مہمان خصوصی صاحب کتاب پہلے تو میں تُسے کنے یہ گل باں کہ مہاڑی پہاڑی نہ لہجہ ذرا جا مختلف ہو سی تُسے وہ برداشت کرنا پیسی چونکہ یہ بھی پہاڑی ہے دی جڑی میں بول سی. میں جڑا لکھا اس نے عنوان دا کشمیری شال. پوترے اپنے دادے ہو رہے کی یہ منایا ہے کہ اس کی کنے جولی تے کول لگانا سرکس میلہ 10 سالی چھڑیں 100 گلاں پائیاں. انہیں آکھیا دادا آکھنے اتھے 10 شیریں تے 12 ہاتھیاں نہیں لڑائی ہونی. دادے ہو رہے آکھیا چھوڑے. پوترا بولیا دادا اتھے پتا دیا اے جے کڑی دی جس نہ تیڑ آکھنے پھنڈو نہ جا ہونا تو اس نہ سر منہ کڑیا نہ جا دیا. تے دسنے کہ اتھے ایک بندہ اور آرا پار اس طرح سیا اوپر گنا. دادا اور نہیں راضی ہوئے. انہیں بہت جتن کیتے فگل پتھرے اوپر پانیے والی ایسی چیکڑ پتہ نہیں پوترے کیا آئی کہ وہ بولیا کہ دادا آکھنے اتھے ایک جوان جان دے بہت سونی کڑی دی جڑی چٹے گھوڑے اوپر چڑھی دے نہیں وہ الف اللہ ننگی ہونی تو اپنے بالے کنے اپنا سارا جسم جو سا چھوئی چھنی. دادے اور آخری گل بجھی تو تھوڑا جا کن نہ لایا تو پھر بولے پھر باما تو کیا آخ نہیں میں ان کی بجنوں نہ بھی نہیں. پوترے اچھا جا چھیکڑ لی گل پھر بائی تو دادے اور پوچھا کہ تو کاخ نہیں کہ وہ کڑی جوان جان دی. پوترے آخیا ہاں جوان جان دی. دادے اور آخیا کہ تو کہا نہیں الف اللہ ننگی ہونی. پوترے آخیا کہ ہاں ننگی ہونی. دادا اور بجھی دا اٹھی ٹورے کہ ان ظلم ماڑی کیڑی عمر دی کہ میں سرکس میلے دیکھاں لیکن میں چٹا کوڑا دیکھے نے مدت ہوئی ہے جل دا چٹا کوڑا دیکھے. جناب صاحب تُس دیکھنے والا کہ ماڑی بھی ہوں دادے اور اندارا کوئی یہ جی عمر نہیں کہ میں میلے سرکس دیکھاں لیکن کدہ دیکھنے تو صرف چٹے کوڑے دیکھنے چاہنے اس گلا جڑا کہ باساں اس سے آگے پیچھے پھرنا ہو سی. یہ ساری گلیں نہیں ایک اور وجہ بھی دی وہ ہے کہ میں نیرا سرا پہاڑیا دس تو تُسے چا بہت سارے یہ گل جاننے والے کہ کل توڑو سڑے ملکہ وچ لمبے بال رکھنا جنگتے گیا بڑی مندی جی گل ہونی سی. اسی طرح تاش کھیلنا تو پھر شیر شورے نہیں کوئی کتاب کوئی ناول افسانہ پڑھنا اس کی بھی بہت مندہ سمجھا جانا سا. اس گلہ کے سارے بڑے یہ گل آکھنے بانے سے کہ چنگیاں مندیاں گلیں بھائی تو نکیاں نے اخلاق خراب کرنے. اس کا گلہ لمبے بال رکھے والے جنگت اپنے بڑیاں نے سامنے ہر ویلے ٹوپی لائی رکھنے سے
تو تاش کڑیے نے وچکار یا بیلیاں دیلے میں فائدہ رکھنے سے کدا کتا بیاہ شاید کھڑی چھوڑنے سے تو ناول یا اے جے کوئی اور کتاب قرآن موجودہ نے رہ لائے یا تاکہ وچ رکھی چھوڑنے سے کہ کسا نہ پتہ لگے تاش تو بیاہ ٹنگج کھڑی چھوڑنے سے تو ناول پڑھیا انہیں ہوئی ہے جا بندوبست کرنا پینا سا جڑا اے تھی کہ 10-8 سال پہلے آنسے ہاسٹل وچ بلیو پرنٹ دیکھا کرنا پینا سا ہوں دا خیر حالات بدلی ہے زمانہ ترقی کری ہے اس کلا کہ ہوں دا سرا روشن خیال جو ہوئی ہیں سمجھی نہ ہوں جہاں اسلام آباد جے شہرہ وچ نماز دا قرآن پڑھیا بندے لکنا پینا یہ جا تھوڑا سب ساڑھے علاقے پہلے کتاب پڑھیا لکنا پینا سا کتاب تھی مراد ایک کتاب ناول افسانہ نا اس کلا جدوں میں کہ علی عدالت نی کتاب میل آسمان لبی تو میں چھوائی تو کر ہی نہیں گیس میں سوچنا سے کہ کوئی نہ دیکھے کہ میں یہ جی کتاب شتاب پڑھنا وچے نہیں گل ایسی کہ میں پکے بٹے یقین سا کہ بندہ انگلینڈ رہنا وے کتاب ناول جو ناول رہے وہ بھی انگلینڈ نے بارے تو اس وچ بہوں کی ہو سی دکھے پڑے جو گا بلکہ سواد ہے جو گا جناب صدر یہ سارے لوگ جاننے کہ کہانیاں نہ انسان نہ تعلق بہوں منڈ دیانیاں تھی دا جدہ نہ انسان دا ادو نہیں کہانی دی جدہ نہیں کہانی دی ادو نہ انسان دا انسان نی زبان کوئی وے اس نی بولی کوئی وے اس نہ رہن سہن کوئی وے اس کول تو اس نے آسے پاسے ہر زمانے کہانی ضرور ہوئی ہو سی کدہ وہ کہانی داستان ہوئی ہو سی کدہ وہ لوک کہانی ہوئی ہو سی کدہ وہ ناول واؤ سی کدہ ناول واؤ سی کدہ افسانہ کدہ افسانچہ اس نہ رنگ روپ جڑا بھی واو ہے اس نہ منہ ماندرا جا بھی واو ہے لیکن اس نہ وجود ہر ویلے ہر زمانے موجود رہا ہو سی بلکہ کدہ ذرا ڈونگی کری سوچیے تو یہ لگنا کہ ہر انسان ایک کہانی دا اس نی ایک کہانی ہونی تو اس کول بھی ایک کہانی ہونی کوئی لوگ ایجے ہونے جنہیں کو لے چج ہونا کہ وہ ایک کہانی بائی سنائی سننے باقی لوگ اے ہنر نہیں جاننے آس پہاڑیاں جس علاقے ملکہ وچ رہنے دیا اتھے پہلے زمانے تو بہوں اوکھا رستے بڑے اوکھے سے سڑک گاڑیاں کوئی نہ سیاں ہونیاں اس کلا اتنا نے لوگ باہر کاٹیا گئے سے اور اتھے بھی 12 لوگ کاٹے نے سے اس نے ایک اور وجہ بھی سی کہ جڑے سارے پہاڑیے سے کالی کمائی کرنے سے تا اپنی زمیاں باڑیاں وچ اپنا رزق کمانے سے اس کلا انہیں باہر گچھے نہیں لوڑ ذرا کٹ پہ نہیں سی اس گلا انہیں ایک اور گل ایسی کہ سارے علاقے چا ایک بڑا حصہ ایجاد آ کہ جتھے برفاں بڑیاں پینیاں اس گلا سیالے بڑے ہونے سے لہٰذا انہیں لوگوں کو ٹائم بھی بڑا ہونا سا تو انہوں نے شغل چھپے بھی تھوڑے جے ہونے سے وہ یہ ٹائم کسایا کدہ بنجارا سٹنے سے کدہ گالی گانے سے گالی لوک گیت جس کی ہسانے کدہ گالی گانے سے کدہ کہانیاں سنانے سے اس گلا اس علاقے نے لوگ نہ دا کہانیاں نہ تعلق بہت پرانا دا علی عدالت بھی یہ جا ایک پہاڑیا دا وہ اس سے مولا ملکہ دا اس سے کلچر نہ پہلانا بندہ دا لہٰذا وہ جدوں ولاد گیا دا کہانیاں نہیں ریت روایت کرنے ہی نہیں گیا پھر اللہ اس پہاڑیے تو پہاڑے کرنے بہت پیار دیتا تو جدوں انگلینڈ گچھی انہیں اپنے آسے پاسے بہت ساریاں کہانیاں دیکھیاں تو وقتہ کرنے اس کہانی لکھے نہیں جانچ بھی آئی تو پھر وہ یہ جہاں کہانیاں لکھنے لگا کہ آپ ایک پوری کہانی بلکہ داستان بنی ہے جناب صدر علی عدالت پہلے پنچھ نہ سرمت لکھی پھر تارانی یگ تو ہوں اس نہ میلا آسمان ساڑھے سامنے دا میں پنچھ نہ سرمت پڑھی پھر تارانی یگ پڑھی پھر میلا آسمان میں ایک پہاڑیے تو ولایتیاں نہیں ساریاں کتاباں میں آج اس کلہ پڑھیاں کہ میں کتے چٹا کوڑا دیکھی چھوڑوں پھر میں اس نے ہر کتابہ ہر کہانیاں ہر کتابہ بلکہ ہر صفحہ ہر سطرہ اوپر چٹے کوڑے نے بجائے سب بچھو پاگیاڑ ریچھ شیر زت زمانے تحیاتیاں دوئیاں کھوریاں کھردیاں حقیقتاں ننگے سچ اسے نے اپنے کرتوت ساڑیاں سوچا عمل یہ سارا کی درندیاں نیا شکلوں میں لبا باقی تا رہن دیا میلا آسمان پڑھنے میں منٹو نہیں میں منٹو آنی سامنے کھلتا منٹو جڑا علی عدالت نیا طرح کشمیری سا اس اوپر جدو فوش نگاری نے الزام لگا تو انہیں آیا کہ تہذیب کدہ تھی ہے ننگی تو میں اس کپڑے کوئیاں لاواں تو کیاں لاواں علی عدالت بھی اسیں جنہیں فارن فوبیا ہویا نا اسے کی یہ گل دسنا کہ اسے نے کم تو سوچ تو ساری زندگی جس پچھا سب سارا کی رولنے ڈولنے وہ کدہ تھی ہے جی کہ اس کا نے نیلا نمبل بھی میلے آسمانے ہی بدلی اچھا ہے تو اس کی صاف ستھرا چنگا چوکھا کوئی ہے بہرحال قصہ کوتا ہے کہ علی عدالت یہ ساریاں کہانیاں تو بالخصوص ناول ہر حوالے کرنے باٹی ساٹی ابوں باٹی ساٹی کہانی تو پہرا پورا قصہ دا
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚੋਲ ਵੀ ਇਸ ਬੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਣਾ ਸਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਹੋਰੇ ਜੇ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਨੀ ਇਆਂ ਨਸਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨੂਟੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਆਂ ਜੁਲੇ ਦੌੜੇ ਪਈਏਸ ਜਿਹਾਂ ਚਾਲਾ ਜਾਂ ਮਰੀਦ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜੁਲਦਾ। ਮੈਂ ਅਲ ਆਸਮਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਥਰਾਈ ਦੀ, ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਅੱਖੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਲ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬੁਨਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਜਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤੇ ਨਾ ਫਨ ਵੀ ਜਾਣਨੀਆਂ ਸੀ। तुस आखी सकने कि अली अदालत मैला आसमान पढ़ी तो मैं कि वो कश्मीरी हुनरमंद याद आया उठी जड़ा बहु सोहनी करी तंद बाना तो उस कन्ने बहु सोना गाबा या नंदा बुनना। इसकी अगर तुस थोड़े आगे बता तो मैं यहाँ आखी सकने कि मैला आसमान पढ़ी तो मैं वो कश्मीरी शाल अखी ने सामने फिरने लगी जड़ी खिलारिया तो पूरा खेस लोई होनी तो नर्व इतनी होनी कि कट्ठी करिए तो निक्या जिहा छापा भी चलंगी। सच एदा कि मैला आसमान न कैनवस हर सवा कन्ने बहु लंबा चौड़ा दा। इस मैले आसमाने विच अली अदालत इयां दसना बाना जियां कतरे विच दलदा छप्पी है या प्यालिया विच तूफान कट्ठा करी छुड़े। तुसे जो जिन्हें महमूद हाशमी ना रपुदास कश्मीर उदास है पढ़िया उसी वो जानने कि हाशमी और जियां कसर नफसी करने कम ही नहीं तबाकोल मुमताज़ शीरी बहुत ज़्यादा तो बड़ा अमवाद एक निक्या जिहा जगह सामी छुड़िया। उस तरह अली अदालत खाना खान तोड़ी फैलाना आसमान अपने मुठिया विच बाई तो इस नावल ने शक्ल विच सड़िया गुद्दा विच बाई छुड़िया। वरना एक समाजी सियासी बल्कि आलमी मौजू तो मवाद ने हवाले करने इस करने कहता अग ना दरिया न सही उदास नस्ले या नादार लोग तो कुतक ज्ञान है न अली अदालत न मैला आसमान बस आख्या मैला दा वरना इस विच एजे करदार दे जेड़े अपने अपने हवाले करने चमकने तारे दे बशीरा गरेक किरण कुछ ना ना इन्ना। लेकिन मैं तो इलियास बहुत चंगा लगा शायद माड़िया तरह ना मातर टमाटर कश्मीरी दा इस गल मैला आसमान न फनी तजिया तक कोई नकाद है करसी लेकिन मैं इसने मुकालमे भी चंगे लगे तो इसने करदार भी मैं कि जुलने टुरने लगे। मंजर नगारी भी सोहनी दी तो जबान बोली भी उच्ची सुच्ची जज्बात नगारी भी तगड़ी दी तो बुनत कहानी भी सुनी। आखिर में मैं आखसा कि आखने के कोई नकाद वा उसको ला नहीं पूछा कि तू आप एक मिसरा शेर नहीं लिखी सकना तू लोगों दी किताबें पर इतनी गल्लां कोई करना ही तो उन्हें आया कि मैं आंटा दे सकना ना मैं आमलेट बनाई सकना मैं खाई दा दसी सकना कि इसना स्वाद क्या ज़्यादा मैं नकाद दस मैं एदा नस दसी सकना कि नावल क्या ज़्यादा। लेकिन मैं तुसे ये दसी सकना कि मैला आसमान पढ़ी तो मैं कि बहुत स्वाद आया पताया क्या जा स्वाद ये जा स्वाद जेड़ा मऊ ने हथ निपकाई नी मक्कन दियां रोटियां दूध वालिया लस्सिया तो कैरन दियां चटनियां ना तुस खाई चक्की देखा तुसे क्या जा लगना तुसे ना अपना मुंह अपना जायका वमा अलैना इल्लल